हाय नमस्कार मु श्रीमंत आसतु आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुँची। चलतु मामुनी कौन से करुँच लिप्सा तो घरे ना लिप्सा कुआड़े पड़े आ माँ से कौन करुँच बोधे कौन रंधा रंधी करुँची। हो आसतु देखा कौन करुँची मामुनी। मामुनी कौन करुच तुम आज रंधा रंधी कौन हम? हाँ हाँ कौन बनाऊच से बासी रुटी कौन हम ना कौन? से सस आनीच एटा किस सोया सस ना कौन? ओहो एटा चिली सस ना एटा हम टमाटो सस। ओहो ये सेठी कौन पियाज पियाज कैप्सिकम कंचा लंका आउ बासी रोटी को एमती छोट छोट करी काटी छी देकी ताकू टिके तेल रे भाजी देमी हाँ चुली लगे सार तापर केमती प्रस्तुति करा जाए देखे व्यूअर मान को ना कौन? आज्ञा हाँ कटे हाई कर देलु हाय हाँ लिप्सा हाई हाई कर देला। एटा हमर पुराना घर सेटा हमर नुआ घर। एपटे देखंतु लिप्सा आसिकी बसी गला ता बदमाशी स्टार्ट कर देजी। माँ भी आसिकी बसी गले। चलंतु एबे रोसे स्टार्ट करिवा। फर्स्ट कढ़ाई रे तेल दबा रिफाइन तेल देवी सेपटे तेल गरम हो मु एपटे जो बासी रोटी काटी थी ताकू मसला गुड़े दिए से किसी कॉर्नफ्लावर देमी आउ आउ बेसन किसी देमी देकी ताकू भल भाव गुड़े नेमी बेसन आउ किसी कॉर्नफ्लावर आउ किसी बेसन देकी गुड़े देवी टिके पानी लगे भल भाव गुड़ा हो गला। आउ किछि एथिरे किछि लंका गुंड और हलदी गुंड देवी लंका गुंड हलदी गुंड देकी भल भाव गुड़े देवी। सेपटे तेल गरम हो गलानी गुड़ा भी सरी आसिलानी। लास्ट रे किसी लुण ऐड कर देमी लुण दे नथिली लुण ऐड कर देले स्वाद अनुसार लुण देकी भल भाव गुड़े देवी। सेपटे माँ बसी गलानी छाणीबा पई एपटे मु तेल रे दे देली। देखंतु माँ एपटे भाजुचंती देखंतु प्राय हेई आसिलानी। माँ कहले माँ मु पारिमिनी से माँ बसिले। समस्त तो जानी माँ हाथ तैयारी समस्त को बहुत भल लगे मते भी बहुत भल लगे। माँ जेते भी खराब रोसई कले भी कौन हम किंतु माँ हाथ तैयारी समस्त को प्राय भल लगे। क्या भल लगे टिके कमेंट रे निहाती जणेबे मते तो बहुत ही भल लगे। एबे देखंतु हेई गलानी माँ एबे ताको छाणी की बाहर कर देबे। माँ रे छणा सरी गला। माँ एबे कढ़ाई बसी देले चिली करिया पई आउ कैप्सिकम आउ पियाज आउ कच्चा लंका
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋୟା ସସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଷାନର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍। ବାସ୍ ଏତିକ ଦରକାର। ଏପଟେ ମା କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଲେ, ମା କିଛି ତେଲ ଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଲେ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମା ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦେଲେ, ମା ତମେ ଏଇଟା କେଇଠି ଶିଖିଲ, କେମିତି ଶିଖିଲ? ମୋ ମା ତିଆରି କରିକି ମତେ ଖାଇତେ ଦେଇଥା, ସେତେବେଳେ ଶିଖଉଥା। ହଁ, ମୋ ମା ପାଖରୁ ଶିଖିଛି। ମା ପାଖରେ ଶିଖିଛ। ଆଉ ତମେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛ, ଆମମାନେ ବି ତମେ ମାନେ ଶିଖୁଛ, ତମେ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଖାଇତେ ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋ ଆଈ ତିଆରି କରୁଥାଏ, ମୋ ମା ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଫେର ତିଆରି କରିକି ଏମିତି ଖାଇବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ପିଇସି ଆସିଲେ, ପିଇସି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ତ। ବାଇ 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 ବାଇ। ହାୟ କଥା ନା। ଆଉ ଏପଟେ ମାଙ୍କର ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ସୋୟା ସସ୍ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଟିକେ ଲାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏବେ ମା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଲେ। ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମା ରୁଟି ଭଜା ଦେବେ। ମାଙ୍କର ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ନା? ବାସି ରୁଟିର ଚିଲି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହେଇଗଲାଣି ମା ହାତ ତିଆରି ବାସି ରୁଟିର ଚିଲି। ମା ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଏବେ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ମାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେଲି, ମା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ମା ଟେଷ୍ଟ କର। ସୁପର ସୁପର ହେଇଛି। ସୁପର। ବାସି ରୁଟି କେଦିନ ପକେଇବନି, ବାସି ରୁଟିକି କାଟିକି ଚିଲି କରିକି ଖାଇବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ମା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଚାଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।